হ্যালো গাইস, তো আমার নাম রাহুল আর চলে এসেছি নতুন একটা রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা রিয়াকশন দেবো হানি সিংয়ের গ্লোরি অ্যালবাম থেকে নতুন একটা গান চলে এসেছে, যার নাম হচ্ছে পায়েল। সেখানে আছে হানি সিং, সঙ্গে হচ্ছে নোরা ফাতে, আর তার সঙ্গে হচ্ছে প্যারাডক্স। তোমরা চেনো, যারা এমটিভি আসলে র্যাপ করতো। তো দেখা যাক কী হয় গানটা। একটা গান তো মিলিয়নের গানটা খুবই ভালো হিট হয়ে গেছিলো, তো এই গানটা কেমন হয় দেখি। তো বেশি দেরি করে শুরু করবো, তার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা লাইক করো। তো শুরু করা যাক। ও নোরা ফাতে, ও मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, हर कदम तेरा करे मुझे घायल है। अरे हम तो मामूली से गायक थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर है। ये जो हम पे छाए हुए बादल है, पहले दिखे न कभी थे पूरे सावन में। रजा तेरी रजामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म सराखों पे कायल है। हाँ तू कह दे अगर उठेगा नहीं तेरे कांधे से सर, सब पे असर तेरे इश्क से मैंने कभी देखा नहीं। मस तेरा मुझ पे है कर्ज, चुकाना पड़ेगा जो मुझे 100%। क्या किया ये हशर, तेरी आंखों ने भी छोड़ी ना कोई भी कसर। मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, हर कदम तेरा करे मुझे घायल है। अरे हम तो मामूली से गायक थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर है। ये जो हम पे छाए हुए बादल है, पहले दिखे ना कभी थे पूरे सावन में। रजा तेरी रजामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म सराखों पे कायल है। मेरी जान तो कर ले गुनाह, वारदातें संभल जाती हैं। तेरे लिए क्या शर्म क्या हया, तो पानी है कैसे भी ढल जाती है। यादा तेरी है बेपनाह, जो दिल में ही मेरे घर कर जाती है। किसी से भी छुप ना सका, इरादे तू चेहरे से पड़ जाती है। हाँ पागल है पीछे तेरे झुमके और तेरे काजल के, तेरे आंचल के क्या दिल से भी हम तेरे बाहर हैं। ये ना वाजिब है नखरे तेरे, ये ना जायज है, ये जायज है तेरा हक ही तो बनता है शायद से। मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, हर कदम तेरा करे मुझे घायल है। अरे हम तो मामूली से गायक थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर है। ये जो हम पे छाए हुए बादल है, पहले दिखे ना कभी थे पूरे सावन में। रजा तेरी रजामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म सराखों पे कायल है। हम रजामंद रे, तू भी तो बंधु है उड़ती पतंग। मैं हूँ जोगी मलंग, इस मर्द की तू इकलौती पसंद। मत करिए जतन ना दिखा तू बदन, मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही है गोल। कली किते मिल जो भी तू बोल, बस फटने दे बिल, गेट से तू खोल बेबी लेट मी इन। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। टकने में पायल, पायल में मेरी जान है तू, इसमें कोई शक ना तू कर। छड़ दे तू माइका, हनीमून पे चलेंगे जमाइका, जमाइका चलेंगे जमाइका। बनूं मैं जमाई तेरी माइका। তো গানটা তো খুবই সুন্দর ছিল। মানে হানি সিংয়ের যে মানে প্রথম দিয়ে শুরু হলো একটু মানে ঢিলাতে শুরু হলো, যেমন মিলিয়নের গানটা প্রথম দিয়ে একটা বেশ ভাব ছিল, কিন্তু এই গানটা তো প্রথমে একটা স্লোতে শুরু হলো গানটা। কিন্তু আমার বেসিক্যালি প্যারাডক্সের র্যাপটা সেই লাগলো, সেই মানে একটা বলে না একটা একটা গানের মধ্যে জান দিলে দেয় না, ওই গানটা হচ্ছে প্যারাডক্সের র্যাপটা হচ্ছে ওই সেরকম করে দিল পুরো গানটা। দেখো হানি সিংয়ের একটা র্যাপ ছিল ছোটোখাটো একটা, কিন্তু হানি সিংয়ের র্যাপটা তো প্যারাডক্সের র্যাপটা খুব সুন্দর ছিল।
আর নোরা ফাতের ডান্স তো খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু কিছু কিছু স্টেপগুলো আমার অত ভালো লাগেনি, কিছু কিছু জায়গাগুলো আমার তো গানের সঙ্গে ম্যাচ খাইনি বা ওটা ভালো লাগছিল না। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, ওটা কোনো ব্যাপার, তোমাদের ভালো লাগতেই পারে না লাগতে পারে, সে তোমাদের ব্যাপার। হ্যাঁ, গানটা মোটামুটি ঠিক ছিল, খুব বলবো না খুব ভালো যে মিলিয়নের মতন হিট খাবে সেরকম না, কিন্তু প্যারাডক্সের র্যাপটা হিট খেতে পারে, প্যারাডক্সের র্যাপটা খুব সুন্দর ছিল, খুবই ভালো ছিল। তো দেখা যাক কী হয়, কতটা ভালো কত ভিউ যায়, আপাতত না ট্রেন্ডিং 1-এ চলছে, দেখা যাক পরে কী হয়। তো আজ ভিডিওটা এই পর্যন্ত, দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে। তো ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিও লাইক করো, বাই।